तुम मिसिकरी करब हाँ हाँ एकादशी व्रत हाय गो। बोले केनता पुण्य फल मिलबा तमे जदि एकला लोक जदि एकादशी करब हाँ हाँ बोले केनता पुण्य मिलबा हाय हाय कार्तिक मासरे किए जदि एकादशी व्रत करबे हाँ किन पुण्यटा अर्जन करबे जानि छ केन पुण्यटा पूर्वे किए करिथिला एकादशी एकादशी कले के पुण्य मिले से कथा गोट 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 करे कहे दब ई सभा मध्य समस्त माँ माने आज पवित्र कार्तिक मासरे समस्त एकादशी करबे तो सर्वप्रथम एकादशी व्रत किए पालन करथिले आउ किन पुण्य फल अर्जिथिले अरे कार्तिक मास ने क्या जे सुण सुण ननंदेन पुराण ज्ञान सुण सुण ननंदेन पुराण ज्ञान एकादशी व्रत कथा एकादशी व्रत कथा कर एक राजरे बंध बबली जे जान एक राजरे बंध बबली जान हेम प्रभा पत्नी दिले हेम प्रभा पत्नी दिले सुरा हाँ हाँ गोटे राज्य हाय गो। बल्लभ बोली गोटे बहुत धनी लोक थे हाँ हाँ आ तांकर पत्नी थिले हेमप्रभा हाय तो तांकर स्वामी बहुत सुंदर हाँ, हाँ। भगवान को प्रति से माने बहुत श्रद्धा स्नेह पूजा पाठ रे तांकर मन लागि था लागी लागो लोग भल कर पटी कर नहीं नहीं हाँ, नहीं हाँ। नहीं नहीं तांकर स्वामी सिना भल हाय। किंतु तांकर पत्नी हेमप्रभा गोटे बेसिया नारी थी हाँ हाँ अन्य पुरुष संगे से प्रेम संपर्क रखते रखुथिले तो ग्रामवासी समस्ते कहन हाँ ए कलकल समस्ते दया करी शांति श्रृंखला रक्षा करी बसन नहले आ पुराण शास्त्र कथा आउ मजा नहीं लगे तो तेणु करी समस्ते आम शांति सहित एकादशी व्रत कथा हाँ हाँ श्रवण करम हाय गो। ननिला तो तांकर स्त्री हेमप्रभा गोटे बेसिया नारी थी थिले गो। तो ग्रामवासी समस्ते कहले बल्लभ धनी को जे तोर स्त्री तो एंताटा सेंताटा बोला नारी दो चारोनी तार समझ तथापि तांकर स्वामी विश्वास नहीं करे हाँ आगो एक दिन करे सही हेम प्रभा एक दिन करे सही हेम प्रभा पर पुरुष
সঙ্গতে করিলে রাম পরপুরুষ সঙ্গতে করিলে রাম ତ ଦିନେ ବଲ୍ଲଭ ମହାଧନୀ হয় গো ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହଁ, ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ। ଇଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେମପ୍ରଭା ପର ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ରତି ଶୃଙ୍ଗାର କଲେ କରୁଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏ କଥା ଦେଖିଦେଇଛନ୍ ହଁ, ହଁ। କ୍ରୋଧରେ ଜର ଜର ହେଇଗଲେ ଆଉ ହେମପ୍ରଭାକୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ହଁ, ହଁ। ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ତ ସେଇ ଦିନକର ଘଟଣା କାଣା ହେଲା କାଣା ହେଲା? ହେମପ୍ରଭା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯଦି ଗାଳି ଝଗଡ଼ା ହେବେ ହଁ, ହଁ। ବୋଲେ ତ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଖାଇବାର ପିଇବାଟା ବନ୍ଦ ଖାନା আমার ঘরে পদে পদে হেনু বেলে মুই 4 দিন তক নেই খাই ଠିକ୍ ସେନ୍ତା হ্যাঁ ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଗାଲି ହେଲେ হয় গো ଆଉ ହେମପ୍ରଭା ମଧ୍ୟ ଭୋକେ ରହିଗଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଉ ବଲ୍ଲଭ ମଧ୍ୟ ଭୋକେ ରହିଗଲେ রহিগলে গো ତ ସେଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଏକାଦଶୀ ଥିଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ଯେତେବେଳେ ଅଜାଣତରେ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍। ସେମାନେ ଗାଲି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିକରି হ্যাঁ ଉପବାସ ଯେତେବେଳେ କରିଦେଇଛନ୍ ହଁ, ହଁ। ସେଟା ହେଲା ଏକାଦଶୀ একাদশ ତ ସେହି ସମୟରେ ହେମ ପ୍ରଭା ସେହି ଗାନ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖ ହୋଇଲା ମରଣ ସେଠୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଦେବନ ସେଠୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଦେବନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହେମପ୍ରଭାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ଯମଲୋକରୁ ଯମଦୂତ ମାନେ ହେମପ୍ରଭାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍। ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୂତମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି আচ্ছা সেই তো বেশ্যা বি থিলা ইটা বি থিলা কলি জন্দি বি লাগলে যে ই বিষ্ণু তো তো কে যালা জমত তো ঠিক নেবা লাগিয়েছিল ହଁ ତାକୁ ତ ଯମଲୋକରେ ନେବାର କଥା କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକେ କାହିଁ ହେମପ୍ରଭା ହଁ। ସେ ତ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ରମଣ କରିଥିଲେ ଥିଲା যে বিষ্ণু ଯେଉଁ ଦିନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ରମଣ କଲା ସେଦିନେ ମାଡ଼ ଝଗଡ଼ା ହେଇକରି ହେମପ୍ରଭା ଉପବାସରେ ରହିଗଲା হয় গো। ସେଦିନେ ଏକାଦଶୀ ଥିଲା ତ ଅଜାଣତରେ ସେ ଉପବାସ ରହିଛି ବୋଲିକରି ସେଟାକେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ବୋଲିକରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକେ ନେଇଗଲେ ତ ଆମେ ଯଦି ଏକା ଜଣ ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆମେ হ্যাঁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତଟା ପାଳନ କର୍ମା হয় গো ବୋଲେ ଆମକୁ 2 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମୁକ୍ତି ହେବା হেবা গো ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏବଂ বাবা মা ବାପା ମା ଘର হ্যাঁ হ্যাঁ স্বামী স্ত্রী আমি এই দিল কলে ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକରି ଯଦି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କର୍ମା হয় গো ବୋଲେ 3 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ হ্যাঁ হ্যাঁ ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହଁ। ବାପା ମା ଘର ହଁ, ହଁ। ଏବଂ ସେ ପୁଅଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର হয় গো ତ ଏନ୍ତା କରି କରି ଆମେ ଯଦି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ 2 ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯଦି ପାଳନ କର୍ମା ହଁ। ବୋଲେ 3 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ହେବା ଗো। ଏଇଟା କେନ୍ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି কেন পুরাণরে আছে গো ଆଗ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଦେଖ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଆହା ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲେ କ୍ଷମା କର ହେ ସବାର ଥିଲେ କ୍ଷମା କର ହେ ସବାର ଜନ
कर समस्ते आमे माँ एवं बापा मिसिकरी एकादशी व्रतटा पालन करना बेले 3 पीढ़ी पर्यंत हमको मुक्ति मिली हे बागो अरे बेनी पाद पद्म तीनी सत हबो